কাইসা সাকলাইমু চিনি বালুরবন বিসি শানখোলা বিসি সোনারাম বিসি রামশঙ্কর বিসি শরৎ চৌধুরী বিসি তে পূর্ব সিমনা বিসি নিচিনি লুকুরক ন কাইসা কইমু আবংকা মিয়া নবারওয়াতি তে কথর ক্লাইমাবাই চিনি ও আমচানি লুকুরক বেলেখেন কই খতিং বাইখা নক নুকুং পাবাইখা কে নগ তংমায়া তাবুক রিলিফ ক্যাম্প তঙ্গ চিনি রিলিফ ক্যাম্প চন্ডিছড়া এসবি স্কুল আখালিয়া ছড়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সানখোলা এসবি স্কুল তে চিনি ফারিও স্কুল তঙ্গ স্কুলবো जों রিলিফ ক্যাম্প খালাইজাকা ও রিলিফ ক্যাম্প চিনি যারা নক পাই থাंनाय रक एखानो बाक्सा बुफां खालायजानाय रक जतन नकयो नंनि बुमु रक आजागाव थांगै रिनानि बागै गाय चिनि सोनाराम बिसिनि इंकै जों आखालिया छरा हाई सेकेंडरी स्कुल बुमु रक नाहारै दङ तै चिनि सानखोला बिसिनि इंकै सानखोला एसबि स्कुल रामशंकरनि इंकै चंडीसर स्कुल ते बालुरबननि इंकै जों फारिनि गयामनि इंलिश मीडियम जेबी स्कुल आजागाव जों बुंरक नाहारै दं जत लुकुरकनो आसेब नाहानि बागै कयजावो नरकनो जों आजागाव जानानि व्यवस्था ते मेडिकल फेसिलिटीज बरिनाय ते जे नुकुं पाजागनाय बंनो जों गभर्नमेन्टनि हयते जों आजागाव तीन पाइनानि व्यवस्थाबो जों खालायजागनाय जतन हामबाय नरक सेबनो नाहाजाबाय दिहिनि आं जतन कयो।